नाज़रीन ग्रामी, क्या आपके इल्म में है कि यहूदी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त क्यों कहते हैं? यकीनन बेशतर अफराद इससे नावाकिफ होंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर मुसलमान को आना चाहिए। यही वजह है कि आज हम आपको इस अहम सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। आज हम आपको यहूदियों के बारे में ऐसे हकायक बताएंगे कि जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, यहूदी कभी अल्लाह की पसंदीदा कौम हुआ करते थे, लेकिन तकब्बुर, फिरौनियत और शिर्क ने इन पर बदबख्ती की मोहर लगा दी और अल्लाह ने यहूदियों को दर्दनाक अजाब से दो चार किया। यहूदी वो लोग हैं जिन्हें उर्फ आम में बनी इसराइल भी कहा जाता है। इनका मजहब दुनिया के आम तरीन मजाहब में शामिल है। इनको बनी इसराइल इसलिए कहा जाता है कि ये हजरत याकूब के मानने वाले थे, और इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। शायद मुसलमानों से इनकी नजरियाती दुश्मनी इसलिए भी है कि ये बनी इसराइल को बहुत सी कौमों से आला और बरतर जानते हैं, मगर ये भी मानते हैं कि अब इनसे ये एजाज छीन लिया गया है। इनके मजहब की आम बात यह है कि कोई भी शख्स बआसानी इनके मजहब में शामिल नहीं हो सकता, बल्कि यहूदी होने के लिए आपको सख्त शराइत का सामना करना पड़ता है। दूसरा, बहुत ही कम ऐसा देखने में आया है कि किसी यहूदी ने अपना मजहब छोड़ा। ये लोग अपने मजहब के बारे में बहुत सख्त हैं, मगर याद रहे कि ये वही कौम है जिस पर अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा लानत की है। इस कौम ने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का सर कलम करवाया था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था कि वो जब तक अल्लाह को अपनी आंखों से न देख ले ईमान न लाएंगे। ये वो कौम है जिस पर अल्लाह ताला ने ना सिर्फ कुरान पाक में बल्कि इनके अपने सहीफों में भी लानत की है। इन सब बातों से जाहिर होता है कि ये कौम शुरू से ही नाफरमान कौम रही है, और मुसलमानों से इनकी दुश्मनी खासकर इसलिए भी है कि इनसे इमामत का हक छीनकर अल्लाह ने मुसलमानों को अता किया और यहूदियों पर लानत भेजी है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, यहूदी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भी अपना सख्त दुश्मन समझते हैं, क्योंकि वो वही के जरिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी साजिशों से आगाह कर देते थे। यहूदियों ने जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन कहा तो इस पर अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया कि कह दो कि जो शख्स जिब्राईल का दुश्मन हो उसको गुस्से में मर जाना चाहिए। उसने तो ये किताब खुदा के हुक्म से तुम्हारे दिल पर नाजिल की है, जो पहली किताबों की तस्दीक करती है और ईमान वालों के लिए हिदायत और बिशारत है। तफसीर इब्ने कसीर में इस आयत मुबारका के हवाले से लिखा है कि इमाम जाफर तुबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब यहूदियों ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बताया था, उस वक्त उनके जवाब में ये आयत नाजिल हुई। लेकिन बाज कहते हैं कि अम्र नबूवत के बारे में जो गुफ्तगू उनकी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी, उसमें उन्होंने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन कहा था। जबकि बाज का ख्याल है कि हजरत उमर बिन खिताब रजी अल्लाह ताला अन्हु से इनका जो मनाजरा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बारे में हुआ था, उस वक्त यहूदियों ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को दुश्मन करार दिया। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि यहूदियों की एक जमात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि हम आपसे चंद सवाल करते हैं जिनके सही जवाब नबी के सिवा कोई और नहीं जानता। अगर आप सच्चे नबी हैं तो इनके जवाबात दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतर है, जो चाहो पूछो, मगर अहद करो कि अगर मैं ठीक ठीक जवाब दूंगा तो तुम मेरी नबूवत का इकरार कर लोगे और मेरी फर्मा बरदारी के पाबंद हो जाओगे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया और अहद दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल की शहादत के साथ इनसे पुख्ता वादा लेकर इन्हें सवाल करने की इजाजत दी। नाज़रीन ग्रामी, सही बुखारी में लिखा है कि जब यहूदियों को उनके सब सवालों के दुरुस्त जवाब मिल गए तो उन्होंने आखिर में पूछा कि अच्छा ये फरमाइए कि तौरात में जिस नबी की खबर है उसकी खास निशानी क्या है और उसके पास कौन सा फरिश्ता वही लेकर आता है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी खास निशानी ये है कि उसकी आंखें जब सोई हुई हों उस वक्त में उसका दिल जागता रहता है। इस गुफ्तगू के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से फरमाया कि तुम्हें उस रब की कसम जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी, बताओ क्या मैंने ठीक जवाब दिया? सब ने कसम खाकर कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सही जवाब दिया।
اب ہمارے اس سوال کی دوسری شق کا جواب بھی عنایت فرما دیجیے۔ اسی پر بحث کا خاتمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ولی جبرائیل ہے، وہی میرے پاس وہی لاتا ہے اور وہی تمام انبیاء کرام کے پاس پیغام باری تعالیٰ لاتا رہا۔ سچ کہو اور قسم کھا کر کہو کہ میرا یہ جواب بھی درست ہے۔ یہودیوں نے قسم کھا کر کہا کہ جواب تو درست ہے، لیکن چونکہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، وہ سختی اور خون ریزی وغیرہ لے کر آتا رہتا ہے، اس لیے ہم اس کی مانیں گے اور نہ ہی آپ کی مانیں گے۔ ہاں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے جو رحمت، بارش اور پیداوار وغیرہ لے کر آتے ہیں اور ہمارے دوست ہیں، تو ہم آپ کی تابعداری اور تصدیق کرتے۔ یہودیوں کی کتابوں میں بھی حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ قوم یہود کے لیے وہ زیادہ معتبر فرشتہ تھے، جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہودیوں کے دشمن ہیں۔ ناظرین گرامی، یہودی شاطر اور چالاک قوم ہے۔ یہودیوں کا بادشاہ الیگزینڈر بھی ہو گزرا ہے، جس نے مسلمانوں کا بے تحاشا خون بہایا۔ کہتے ہیں کہ اس ظالم بادشاہ نے اتنے مسلمانوں کو ذبح کیا کہ ان کا خون گھوڑوں کے سموں تک پہنچ چکا تھا، جس پر الیگزینڈر نے مرغونی لہجے میں کہا تھا، کہہ بلاؤ اپنے نبی کو، کہو کہ وہ تمہاری مدد کرے۔ جس پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی تھی کہ میں یہودیوں کو بھی اتنا ہی ماروں گا جتنا انہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا ہے۔ دوسرا، میں الیگزینڈر کی گردن اپنی تلوار سے کاٹوں گا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس آزاد کروایا، مگر قتل عام کی قسم کو پورا نہ کیا، بلکہ اپنی قسم کا کفارہ دیا۔ یہاں تک کہ صلاح الدین اور ان کے بھائی نے یہودیوں کے سرداروں کو اپنی جیب سے پیسے دے کر ان کو آزاد کروایا اور عیسائیوں کے قلعے تک چھوڑ کر آئے اور ساتھ میں سامان مہیا کیا۔ ادھر عباسیوں نے ان کا مال اور ان کی عورتوں پر اپنا قبضہ کر لیا، جس پر یہ کہتے پھر رہے تھے کہ اچھا ہوتا جو ہم مسلمانوں کے ساتھ رہتے۔ مگر صلاح الدین ایوبی نے اپنی دوسری قسم پوری کی اور الیگزینڈر کا سر اپنے ہاتھوں سے قلم کیا۔ یہودیوں کا اہم مقصد پوری دنیا پر قبضہ کرنا اور اپنا دین سب سے بلند کرنا ہے۔ تبھی یہ فلسطین آ کر آباد ہوئے تاکہ ان کا کھویا ہوا مقام انہیں واپس مل جائے۔ انہوں نے امریکہ کو سود پر قرضہ دیا اور عباسیوں سے ہاتھ ملا لیا اور اپنی توپوں کا رخ مسلمانوں کی طرف موڑ دیا ہے، بلکہ عالمی میڈیا پر بھی ان کا قبضہ ہے، جس کی بدولت یہ مسلمانوں کے خلاف آئے دن پراپوگنڈے کرتے رہتے ہیں۔ ان کا اگلا مقصد ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طور پر ظاہر کرنا ہے، تاکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو تو مسلمان جن کو یہ پہلے ہی ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے آسمان سے اترتا ہوا دیکھ چکے ہوں، تب ان پر کوئی یقین نہ کرے، کیونکہ کچھ سال پہلے چین میں اسی ٹیکنالوجی سے آسمان پر ایک پورا شہر دیکھا جا چکا ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔